एक अंडा भी दे दिए। किस में अंडा दिए? तो शायद चलते हैं थोड़ा सा अंदर और पता नहीं इसमें है। दिख तो नहीं रहा हमको। हाँ 5 अंडा है इसमें। तो है गाइस, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक नए मेरे वीडियो में। और आज हम आए हैं सेकंड पार्ट बनाने मास्टर केज का। और फाइनली पूरा बन के रेडी हो गया। और इसमें आए सलमान भाई ने मस्त पूरा सेटअप वेटअप कर दिया। भाई बता सकते हैं कितना खर्चा है आपको टोटल? 7,000 रुपया आया। टोटल ये पूरा बनवाने में 7,000 लगा इनको। और ये अच्छे से पूरा सेटअप कर दिया है। पूरा ये लकड़ी उकड़ी के ला के रख दिए। तो अभी हम लेके आए हैं नेस्टिंग का मटेरियल। तो अभी जा रहे हैं सलमान भाई अंदर। और यहाँ पे लाइट वाइट सब लगा दिया अच्छे से। एक अंडा भी दे दिए। किस में अंडा दिए? तो शायद चलते हैं थोड़ा सा अंदर और अच्छे से दिखाते हैं आपको। पता नहीं इसमें है। दिख तो नहीं रहा हमको। हाँ 5 अंडा है इसमें बस। तो ये है। और इसमें ही भाई ने फिंचेस रख दिए। और ये नेस्टिंग का मटेरियल लगा है। आप भी आप ऐसा बनवा सकते हो और इससे छोटा भी बनवा सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके छत का साइज कितना है। और इससे भी बड़ा भी बनवा सकते हो। और वहाँ जो गैप था वो भी पूरा फिल हो गया। और यहाँ पे बीच में इन लोग के रहने के लिए। और यहाँ पे पानी वानी सब है। और यहाँ पे एक गैस वो खाली था एक पूरा। तो यहाँ पे जाली मार के और ये मार के यहाँ पे पूरा मटकी लगा देगा। और सब भी डेकोरेशन करने वाले हैं। तो आगे वीडियो में आपको मिलती रहेगी। ये तो दिक्कत होता है कहीं पे रखने में। ये उड़ गए इधर से। कौन? ये हम लोग नेस्टिंग का वो रखना ज़्यादा थोड़ा कम डालिए। हाँ थोड़ा सा दबा दीजिए बस। वो अपन बना दिया सर ना। वो अपने से खुद से बना लेंगे। क्योंकि फिंचेस और ये इन लोग के साथ में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि ये काट के मार डालेंगे। और जिस my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you get
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. तो गाइस आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।